वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। Colonial Britain ever has anything on this scale been witnessed. 1 in 7 Pakistanis affected, 33 million people, 7 में से 1 पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर थे। 5 million acres of standing crop were washed away in a single flood as a result of a single monsoon. We say that the agriculture economy is the backbone of the Pakistani economy. ज़राअत हमारा मीशत का backbone रहा है और इस सैलाब ने, इस कुदरती आफत ने, this natural disaster broke our backbone. The farmers of Sindh, Punjab, the agriculturists from Pakhtunkhwa, Balochistan, this tragedy, this disaster took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income is devastated, nowhere to go. और हमारा सब इस मुश्किल घड़ी में, at the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General, Antonio Guterres, जो उसी वक्त United Nations General Assembly का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है और किसी UN Secretary General के लिए उसका सबसे मसरूफ वक्त होता है. It's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible. हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीजों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. और मैं समझता हूँ कि हमारा यूनिटी गवर्नमेंट का इस वक्त तक सबसे बड़ा कामयाबी, हमारा खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा कामयाबी, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अपना एक बहुत बड़ा कामयाबी ये है कि इस माहौल में, इस बहरान में पाकिस्तान ने जो दुनिया से मांगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंटरनेशनल इदारे तक, जितना हमने मांगा था उससे ज्यादा हमें प्लेज किया गया. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United General's Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General,
for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. ہمارا جو مطالبہ تھا, ہمارا جو آس تھا, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges, that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, جس بات پہ میں بہت فخر کر رہا ہوں کہ اس پورے سلسلے میں سب سے آگے, جیسے ورلڈ بینک کا صدر نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت سندھ اور چیف منسٹر سندھ کا محنت کی وجہ سے جنیوا کانفرنس کا ٹھیک 1 مہینے بعد ہم آج یہاں کھڑے ہیں, اور آج آپ کے سامنے ہم نے لوگوں کے گھروں کو ایک بار پھر بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر لیا ہے, اور بہت بہت کام ہے کرنے کو. جس طریقے سے ہمیں زراعت کو مدد کرنا پڑے گا, جس طریقے سے ہمیں روڈ انفراسٹرکچر کو, تعلیمی ادارے کو, صحت کے ادارے کو کھڑا کرنا پڑے گا. مگر ان دنوں میں جب سیلاب کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں کبھی UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ, تو کبھی وزیر اعظم کے ساتھ, تو کبھی ملک کے مختلف بیرون ملک کے مختلف سفیروں کے ساتھ سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے ریلیف کے سلسلے میں اپنے دورے میں تھا, جس سے میں نے ملا, چاہے وہ سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا جہاں سے ہو, ان کا سب سے پہلے جو ہم سے ریکویسٹ تھا, جو مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر کو نقصان ہوا ہے, ہمیں گھر بنانے میں آپ مدد کریں. اور میرا ان سے یہ وعدہ تھا کہ مشکل ہے, ٹائم لگے گا, مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے گھر کو تعمیر نو سے ہم آپ کے گھر کو بنائیں گے. اور یہ شروعات ہے. This is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses. یہ اس پروگرام کا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے, جو نظریہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان, اس سے بڑا ملتا جلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک نیا نسل کا اسی سفر میں, اسی منشور کی عمل میں ہم اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں. اور اس کانسیپٹ سے ہم نے ایک تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے, خاص طور پہ ورلڈ بینک سے, اور میں یہاں سب کے سامنے ورلڈ بینک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا, اور ان کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے ناجی صاحب کا شکریہ کہنا چاہوں گا. آپ سب سے یہ بتانا چاہوں گا کہ صف اول کا کردار ناجی صاحب کا رہا ہے, جنہوں نے بارشوں کے دوران, مانسونز کے دوران میرا اور CM صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا تھا. ہم نے تفصیلی نہ صرف ریلیف کا بات کیا تھا, اور ان دنوں میں ہمارا بہت زور ریلیف پہ تھا, اور اس وقت بھی ورلڈ بینک نے, مختلف اداروں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں مدد تو کیا, لیکن جو بات ہم نے اس وقت سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا گھر پھر سے بنانا ہے, اور اس میں آپ کیسے ہمارے مدد کر سکتے ہیں. اور باقی سارے پلیجز ریکنسٹرکشن کے لیے, باقی سارے وعدے, باقی سارے لونز جنیوا میں اعلان ہوئے, مگر اس سے پہلے
नाजी साहब ने खुद मेहनत किया और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का लोन का अप्रूवल दिलवाया। और जब मैं जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो जेब में उसी वक्त में $2 अरब का मदद वर्ल्ड बैंक का नाजी साहब की मेहनत की वजह से हमारे हाथ में था। और उस $2 बिलियन के लिए सीएम साहब ने पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोजेक्ट्स का तैयारी कर चुका था। और उन प्रोजेक्ट्स में से, और इसलिए वो इतना जल्दी अप्रूव हुआ, और उसमें से $500 मिलियन का जो रकम है वो हमारा ये हाउसिंग इनिशिएटिव का पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के लिए है। सिंध, एक तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और अब दूसरे इदारे भी आगे आ रहे हैं इस सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव को फंड करने के लिए। पूरा सिंध का जो अगर हमने ये जिसको भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कवर करना है तो हमें $1.5 बिलियन का जरूरत है। उसमें से अभी तक घरों को नुकसान को सही करने के लिए, तामीर नौ करने के लिए $1.5 बिलियन का इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग का जरूरत होगा। अभी तक हमने 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक का उस 1.5 बिलियन से 500 मिलियन सीधा हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। साथ साथ हुकूमत सिंध ने $250 मिलियन जो है अपना बजट से इस मंसूबा में शामिल करने के लिए वादा किया है। और वजीर आजम साहब ने सीएम साहब को यकीन दिलानी दिया है कि वो वफाक की तरफ से भी जो सिंध गवर्नमेंट का फंड्स है 250 मिलियन उसको मैच करेगा, और बाकी जो रहता है इंशाल्लाह ताला वो भी हम जमा करेंगे। और इस पैसा के साथ हम ना सिर्फ जिन लोगों का घर को नुकसान हुआ या बिल्कुल ही तबाह हुआ उसको एक बार फिर बनाएंगे, मगर हम चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ इनको घर बना के दें मगर सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक भी दे दें। और मैं समझता हूं कि एक टेस्ट केस है, एक शुरुआत है, और अगर हम इस सिलसिला में कामयाब होते हैं तो ये हमारा नस्ल का, हमारा जेनरेशन का लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो खूबी है वो ये है कि आप मुतासरीन का तो घर बना रहे हैं, मगर अगर बनाने के साथ साथ हम उनको मालिकाना हकूक दें, और मेरा तो मुतालबा होगा सीएम साहब से कि वो मालिकाना हकूक जो है वो घर के औरत को दिया जाए। तो अगर हम इनको मालिकाना हकूक देंगे तो हम ना सिर्फ इनके घर का तामीर नौ में मदद कर रहे हैं जो इनका हक है, वो तो सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ, मगर हम उनको एक एहसास दे रहे हैं। रातों रात इनके जो इनकम है, जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, जो अमीर और गरीब के दरमियान एक गैप है, अब रातों रात उसमें एक बड़ा अंदाज से फर्क डाल रहे हो। और अब इस खानदान के पास जब ये एहसास होगा, उनका अपना जमीन, अपना नाम होगा, तो फिर उसका वो चाहे कि उसी वक्त वो बेचे और उसी वक्त वो फौरन उनको एक रकम मिले, या मेरा ख्याल में ज्यादा लोग ऐसा नहीं करेंगे। और वो इस एहसास को अगर वो आप पास रखे आगे वाली नस्लें के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अगर वो आगे जाके फैसला करे तो उनके पास हमेशा के लिए एक ऐसा एहसास हो। लेकिन मेरा ख्याल में कोई नहीं बेचेगा, ना जिनको आप दे रहे हैं, ना उनके आने वाले नस्लें इसको बेचेंगे। ये इसको एक एसेट के तौर पे ट्रीट कर सकेंगे, एंड इट विल गिव देम एक्सेस टू कैपिटल। वो अपना फिर इस असासा के नाम पे कर्ज ले सकेंगे। उस कर्ज को अगर वो इस्तेमाल करना चाहे अपने पूरा घर को
صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس اثاثہ کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں, غریب کو, عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں, مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا جب ہم پیسہ دیں گے, یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے, یا یہ اثاثہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا. اگر ایک گاؤں میں, ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا, اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا, اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا, پورا صوبہ کا معیشت کو اور پھر اس کا ایسوسی ایشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے, ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں, اور میری امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا, مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو, جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو, جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو, جو ریاست کا کوئی کام کرنا رہا ہو, جہاں پاکستان کے عوام اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے, نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارے حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے, مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو, غریب ترین طبقہ کو راتوں رات اکنامکلی امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں, میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے, آپ نے انشور کرنا ہے, آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے, جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا, اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں, لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے. اور جس کا بھی گھر, آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے, تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے, ہم آپ کے پاس پہنچیں گے, مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے. اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میرے خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا. میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے. ہم
काफी मंसूबे बना रहे हैं. ये सबसे बड़ा और जिसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा होगा वो आपका हाउसिंग का इनिशिएटिव का होगा. मगर हम एग्रीकल्चर को भी आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है, आगे जाके आप मजीद सपोर्ट देंगे. तालीमी इदारे को सेहत के मंसूबे के गुर्बत को मिटाने के लिए आप सब जानते हो कि जैसे SRSO का काम चल रहा है. मेरा ख्याल में हुकूमत सिंध के इनका गुर्बत मिटाने के मंसूबे में है, उसमें भी इजाफे हो रहे हैं. मगर मैं पूरा पाकिस्तान को, और इसलिए यहाँ पूरा दुनिया भी बैठा है, उनको भी एक बात समझाना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम आपने देखा है खारजा सतह पे, बहुत ही बड़ा कामयाबी. पूरी दुनिया मिलके आपको मदद करने के लिए तैयार नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस कोशिशों में कामयाब होंगे. लेकिन जो मसले हमारे सामने हैं ये बहुत ही बड़े हैं. घर बन भी रहे हो, ये सिलसिला चल भी रहा हो, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी इस किस्म के इम्तिहान से गुजरा हुआ हो. ये एक कुदरती आफत तो है ही है. ज़राअत के लिए एक ज़राअत का भी बहरान, मुआशरी बहरान, लेकिन एक सेहत का बहरान, तालीमी और सेहत के इदारे के लिए मसले, जहां भी आप देखें क्राइसिस है. और उस बोझ वो मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं. और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद को समझाएं, लेकिन पूरी दुनिया के समझाएं कि जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है. For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. आप सोचिए कि हीट वेव और ड्राउट की वजह से एक फसल को नुकसान, फिर मॉनसून और सैलाब की वजह से दूसरी फसल को नुकसान, और तीसरी फसल के लिए जितना कोशिशें किए गए और जहां से पानी निकाला गया सो निकाला गया, लेकिन काफी इलाकों के लिए तीसरा फसल को भी नुकसान, या पानी नहीं निकल सका, या अगर पानी निकल भी गया वो जमीन सही तरीके से टाइमली आबाद नहीं हुआ. मैं समझता हूं कि ये दिस इज नथिंग, ये एक फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, ना सिर्फ ज़राअत का क्राइसिस है. ये पहली दफा मैं परेशान हूं कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए, मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोजगारी, दिस इज अ नेचुरल, एक तो नेचुरल डिजास्टर तो फ्लड था, but the humanitarian crisis, the three crops, first crop because of the heat wave, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed, or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly. But there is
a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. Sirf Subai Sindh ka agar aap dekh lein, تو کہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ زراعت کا بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ قحط سازی کا خطرہ کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی بحران بھی ہے کہ 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that will have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. Magar jahan se itne mahinon se jagah jagah abhi tak pani jama hua hai, wahan sehat ke liye bhi khatre hain. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. تو آپ یہ ساری چیزیں کو ملا دیں تو اس قسم کا امتحان سے میرا نہیں خیال نہ سندھ کے عوام نے پہلے ہی گزرے ہیں نہ پاکستان کے عوام گزر چکے ہیں. اور اس وقت ملک میں بھی ایک معاشی بحران چل رہا ہے, ایک سیاسی بحران چل رہا ہے. اس وقت ہمارا وزیر خزانہ اور IMF کے درمیان بات چیت ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جو بھی ضروریات ہے وہ پورا ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی وہ ضروری ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا ذمہ داری ہے بطور نہ صرف سندھ کے نمائندے, پاکستان کے عوام کے نمائندے, اس قدرتی آفت کے متاثرین کے نمائندے ہوتے ہیں. میں دوسروں کی بات اگر نہیں کہہ سکتا ہوں مگر میں خود ان علاقہ سے ہوں, اس ضلع سے ہوں, اس جگہ سے ہوں جہاں سے یہ قیامت سے پہلے قیامت گزر چکا ہے. اور یہ میرا ذمہ داری ہے نہ صرف دنیا کو یاد دلوانا مگر اسلام آباد کو یاد دلوانا کہ سارے جو ہمارا ضروریات ہے وہ اپنی جگہ, سب سے پہلے ہمارا فرض ہے, ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان سیلاب متاثرین کو مدد کریں. اور یہ ذمہ داری نہ صرف وفاقی حکومت کا ہے اور ان سے بھی ہم مطالبہ کریں گے, انسسٹ کریں گے, مگر انٹرنیشنل اداروں کا بھی, IMF کا بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بالکل جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے, جو بھی پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا اکنامک ریفارم کے لیے, معیشت کو بہتر چلانے کے لیے, وہ ہم سے کروائے. مگر ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کو وہ تلفظ دلایا جائے, وہ تحفظ دلوایا جائے تاکہ وہ اس مشکل سے, اس مشکلات سے نکل سکے. It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by
these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. I'm cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand, not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF, that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ जरूरी है. जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज की जरूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहां पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहां जहां सैलाब मुतासरीन है, जहां ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहां तो हमें ये इजाजत दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो टारगेटेड सब्सिडीज, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहां से सैलाब गुजर चुका हो, वहां के लिए हम ये टारगेटेड सब्सिडीज की उम्मीद भी रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं, और IMF से भी माजी में इतना गुंजाइश रहा है कि जहां कुदरती आफत का असर आया हो, उन पे हम टारगेटेड सब्सिडीज देने का एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का वफाक से भी रिक्वेस्ट है और IMF से भी रिक्वेस्ट है. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General, on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF
who are currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods, with perhaps an increase or some sort of protection, for targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agricultural sector. There should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. जो हमारे सामने इम्तिहान है, जो मुश्किलात है, वो मेरा ख्याल में तारीखी सतह पे इस किस्म का बहरान से हमें कभी मुकाबला नहीं किया, लेकिन हल हमारे पास है, मंसूबे हमारे पास है, आधा जो उसका फंडिंग है उसका बंदोबस्त भी हमने किया है। वजीर आला सिंध ने बाकी वजीर आला को तो पीछे छोड़ दिए हैं और सबसे आगे फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं अपने सलाह मुतासरीन को मदद करने के लिए। और हमारा जो मुतालबा है वफाक से और IMF से कि वो सैलाब मुतासर इलाकों के सैलाब मुतासरीन का अपने फैसलों में ख्याल रखे, और हमारा उम्मीद है कि हम पानी में डूबने के बाद महंगाई में और जो दूसरे जो मुआशी मसले हैं उनमें जितने हम मदद दे सकते हैं सैलाब मुतासरीन को, सैलाब मुतासर इलाके को, वो हमारा उम्मीद है कि वफाक और इंटरनेशनल इदारों से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इनका ख्याल रखा जाएगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कैपेसिटी में ये जितना याद दिलवा सकते हो इस्लामाबाद को, लाहौर को, बाकी मुल्क को, दुनिया को, कि चैनल्स के जो टेलीविजन कैमरास है वो तो चले गए हैं, इमदाद आना भी, वो सिलसिला भी महसूस हो रहा है कि वो कम होता जा रहे हैं, मगर मुश्किलात में इजाफा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, वो आज तक इस सैलाब के नतीजे में मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात का सामना करना है, और हम सब का जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़े, इनका मदद करें। सिंध हुकूमत के ये इंटरवेंशंस के साथ साथ, वफाक के मदद के साथ साथ, दुनिया के मदद के साथ साथ आप सब ने अपना एफर्ट को थोड़ा सा इन्हांस करना है, और ये जो हमारे बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक बार फिर उनके ध्यान हमारे सैलाब मुतासरीन की तरफ हमें ले आना पड़ेगा। इसलिए आज भी जो जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं यकीन भी साथ साथ दिलवाना चाहूँगा कि मंसूबा भी है, प्लान भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप हमारे साथ दें, इंशाअल्लाह ताला 1, 2, 3 साल का मैक्सिमम अपना मैं टाइम फ्रेम दिलवा रहा हूँ, जिसमें से इंशाअल्लाह ताला हम जिसका घर टूटा हुआ हो उनको फिर से एक बार बनाएंगे, उनको मालिकाना हकूक देंगे, जहाँ जहाँ स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है जो नुकसान हुआ है, वो हमने आपके साथ मिलके काम करना है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा करके उनको फिर से एक
ایک لیول پہ لے آ سکیں گے. جو غربت کے منصوبے ہیں, جو زراعت کے منصوبے ہیں, ان میں اضافہ ہوگا. لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے, مالکانہ حقوق دلوانا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا. اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا, ورلڈ بینک کے, ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں, جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل بہت زیادہ ہے اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی سطح ہو, وفاقی سطح پہ ہو, یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے. Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you. کراچی میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ خطاب کر رہے تھے, کہا ڈالر عالمی بینک سے موصول ہوئے ہیں. وزیر خارجہ کے IMF سے مذاکرات چل رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا امید ہے ملکی معیشت کی ضروریات پوری ہوں گی. سب سے پہلے سیلاب متاثرین کی بحالی ہماری ذمہ داری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جنیوا کانفرنس میں اعلان کیے گئے $2 ارب موصول ہو گئے ہیں. یہ تصدیق ان کی جانب سے اس وقت خطاب میں کر دی گئی ہے.